Okay guys, magluto tag pancake for merienda guys. Yan, ready mix na to. Ready. Lagyan ko lang ng konting egg, tsaka milk. Flip na tayo guys. Okay na ba? Hiwi man pag-flip. Nag-low fire lang ako guys. Pagod na. Low fire lang. Ating pancake. Margarine lang ang ano ko. Para medyo hindi mag non-stick ano man na to. Ayan. Merienda po tayo guys.